All right. Estamos hoy empezando la semana número 5 de nuestro estudio de Venga tu Reino. We're starting week number 5 of Let Your Kingdom Come. Y hoy vamos a empezar a meternos en problemas todavía más. And today we're going to start getting into more trouble. Dígale que está a la par suya, nos vamos a meter en problemas. To the person next to you, we're getting into trouble. Una de las cosas que estudiamos la semana pasada One of the things that we studied last week es que bueno, hasta este momento hemos revisado varios conceptos. well, up to this point, what we've done is we've gone over several concepts. La diferencia las características de lo que llamamos el evangelio, que es salvación, a lo que llamamos el evangelio del reino. These are the characteristics of the gospel, which is the gospel of salvation or the gospel of the kingdom. También estudiamos el propósito original de Dios para el ser humano, que es tener dominio. We also studied the original purpose of God the Father for human beings, and that is to have dominion. Vimos la bendición quíntuple. We saw the fivefold blessing. Ustedes la estudiaron en los grupos de vida, You studied it in your life group, que básicamente son esos 5 verbos: which are basically these 5 verbs: fructificar, fructify, multiplicar, multiply, llenar, fill, sojuzgar subdue, y dominar. and have dominion or Y rule. dijimos la semana pasada que ahora en Cristo We said last week that now in Christ somos hijos de Dios, we are sons and daughters of God, pero también somos ciudadanos del reino. but we are also citizens of the kingdom. Entonces, cerramos esto diciendo So we're closing this out by que saying Dios creó al ser humano that God created humans porque deseaba que Because- alguien reinara sobre la dimensión material que él había creado. He wanted somebody to reign over the material dimension that he had created. Estudiamos la semana pasada que él vive en una dimensión espiritual invisible, We said last week that he lives in a spiritual dimension that is invisible, pero que nos ha puesto a nosotros como los gobernadores, como los directores de la dimensión material, o sea, esta tierra. but he has made us the rulers or the governors of this material dimension, which is earth. Para poder comprender mejor de qué se trata el reino de Dios, To better understand the kingdom of God, que no es iglesia, that's not church, que no son proyectos that are sociales, not social projects, tenemos que establecer este principio o esta distinción. we have to establish this principle or make this distinction. Y es que aunque Dios Padre nos dio el gobierno de la tierra, Even though God the Father gave us the government of this church, No nos dio el- of this earth, no nos dio el título de propiedad. He did not give us the title or the deed. Yo podría decirle a Faustino, I could tell Faustino, le regalo este terreno. Faustino, you can have this land. Aquí está el título de propiedad. Here's the deed. En ese momento, In that moment, Faustino carga con toda la responsabilidad, Faustino carries all the responsibilities, con todas las cosas buenas, bonitas, feas, lo que sea, all the good, the bad, and the ugly que están incluidas en ese terreno. that are included in that land. Pero si yo le digo, Faustino, But if I say, Faustino, te voy a dejar que uses este terreno de la manera que tú quieras, I'm going to let you use this land however you want. construyas una casa, You can build a pongas house, un jardín, you can have a garden, hagas huecos, you can dig holes, hagas un búnker ahí abajo, you can do a bunker ajá, underneath, hagas un hueco y busques petróleo, you can dig a hole and y, look for oil, y tú usas toda la plata que saques de ese petróleo. and you can use whatever money you get out of that oil. Te lo doy You can have toda it, tu vida, all of it, for your whole life. pero yo voy a mantener el título de propiedad. But I'm going to keep the deed of the property. Es mío. It's mine. Eso quiere decir This means que Dios, that God, aunque nos puso a nosotros even though He established como los us administradores, as the los administrators, gobernadores de esta the tierra, governors of this earth, Él se dejó el título de propiedad He kept the title deed por una sencilla razón. for a simple reason. Él es el único rey. He's the only king. Y Él, por haber creado todo, And because He created se everything, convierte en el dueño He de todo. becomes the owner of Y everything. aquí está el concepto que van a estudiar esta semana. And here's a concept that you're going to study this Al week. principio, In the beginning, para que eso quedara claro, for that to be made clear, Dios hizo un contrato de administración God made an administrator contract que ustedes pueden encontrar that you're going to en find Génesis. Busque Génesis, in Genesis. Find Genesis capítulo 2. chapter 2. Búsquelo. Génesis, capítulo 2. Genesis chapter 2. Génesis, capítulo 2. Genesis chapter 2. Ya va a encontrar el contrato de administración. ¿Lo tienes? That's where you're going to find the contract. Génesis, capítulo 2, Genesis chapter 2, versículos 16 y 17. verses 16 and 17. Dios creó al hombre
para que tuviera dominio. God created man to have dominion. Lo bendijo con 5 He capacidades. blessed him with 5 Y le capabilities. dice, este mundo es tuyo. And he says, this world is Tú yours. me vas a representar. You're going to represent me, Pero yo me dejo el título de propiedad. but I'm going to keep the deed. Y para que eso quede claro, So for that to be clear, para que quede claro que yo soy el rey último, la última autoridad, for it to be clear that I'm the ultimate king or the ultimate authority, el dueño último de todo lo que existe, the ultimate owner of everything that exists, te voy a poner cuál es el contrato de administración. I'm going to tell you what the administration contract is. Capítulo 2, Chapter 2, versículo 16. verse 16. ¿Lo tiene? You got it? Dice así, versículo 16. Verse 16. Dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. The Lord God commanded man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Este es el contrato de administración. That is the administration contract. Dios le dijo al hombre y a la mujer: God told the man and the woman, ustedes pueden hacer lo que quieran aquí. you can do whatever you want here. Si quieren construir una casa en el árbol, construyanla. If you want to build a house, build it. Si quieren andar paseando encima de un rinoceronte, vayan, tranquilos, vayan, si pueden montar. If you want to ride a rhino around, that's fine. If you can get to them, do it. Quieren comerse las frutas que quieran comer, cómanselas. You want to eat as many fruit as you want, eat as much as you want. El estado de esta tierra va a depender de su administración. The state of this earth is going to depend on your management. Eso sí, However, para que quede claro que todo es mío, for it to be clear that everything Dios, is mine, God says, ustedes van a tener que cumplir una condición. you're going to have to fulfill one condition. No fueron 2, There wasn't 2, ni 3, it wasn't 3, ni 10 mandamientos. it wasn't 10 Fue commandments. uno. It was one. Imagínense que usted le diga a sus hijos: Imagine that you tell your a children, partir de hoy from this point solo me forward, van a obedecer una cosa nada más. you're only going to have to obey one thing. Adivine cuál es la cosa que ellos van a desobedecer. Guess what is the thing that they're going to disobey? Esa misma. They're going to disobey La that one única. thing. The only one. ¿Verdad? No era, pero el Señor le dice: es una cosa, Adán, But the Lord says, one thing, Adam, de ese árbol from that tree, no comas. you will not eat. Y esto lo uso yo en una de las clases de la Academia de Líderes. I use this in one of our academia classes, Y quiero que vea ese gráfico. and I want you to look at this graphic. Porque lo que quiero que vea es que en el reino de Dios, que es el reino invisible, What I want you to see is that the kingdom of God, which is an invisible kingdom, Dios tenía la intención de manifestar ese reino visible en el reino visible del hombre, o sea, la tierra. God had the intention of manifesting that invisible kingdom into a visible kingdom, meaning earth, through men. Y para eso coronó al hombre como el príncipe. And for that, he crowned men as the prince. Recuerde que leímos que decía: y lo coronaste con gloria y con honra. Remember that we read that it said that you crowned him with honor and glory. Ese hombre, That man, en obediencia a Dios, in obedience to God, disfrutaba de autoridad, enjoyed authority, disfrutaba de un sentido de propósito, enjoyed a sense of purpose, disfrutaba además de una bendición quíntuple enjoyed a fivefold blessing, y sobre todo disfrutaba de comunión con su Padre. and above all, enjoyed communion with his Father. Todo con el único propósito All with the sole de que purpose pudiera ejercer dominio sobre la tierra. to be able to exercise dominion over the earth. Pero había una sola cosa But there was one thing que Dios esperaba that God was del hombre. expecting out of that man. No 20, Not 20, no 30, not 30, ni 10. not 10. Una. One. Muy simple. Very simple. 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 Obediencia. Obedience. ¿Obediencia a qué? Obedience to what? A una sola cosa. To one thing. No comas del árbol. Don't eat of that De tree. hecho, Adán podía subirse a ese árbol y construir una casa en el árbol si quisiera. In fact, Adam could have climbed that tree and built a tree house if he wanted. Podía decorarlo de Navidad también, hacerlo árbol de Navidad. He could have decorated as a Christmas tree if he Es wanted. más, si quería podía agarrar todos los frutos y hacer colección de frutos. In fact, if he wanted, he could collect of all the fruits and have a collection of fruits. Solo una cosa no tenía que hacer. There was just one thing he could not do. No debía comérsela. He should not eat it. Todos sabemos lo que pasó. We all know what happened. No pudieron cumplir con una They couldn't fulfill that one command. orden. Just one. No pudieron. They couldn't do it.
La obediencia entonces Obedience then le abrió la puerta opened the door al gobierno de las tinieblas. to the governing of darkness. Así fue como el diablo se convirtió en príncipe. And that's how the devil became the prince. Porque Adán y Eva, quienes eran los príncipes, Because Adam and Eve, who were the prince and princess, básicamente renunciaron basically renounced a su autoridad their authority al hacer lo que les dio la gana. when they did whatever they pleased. Así en español. ¿Verdad? O sea, ellos hicieron lo que les dio la gana They did whatever they wanted, y gracias a eso, and thanks to that, Satanás se convirtió en príncipe del mundo. Satan became the prince of Vea this earth. cómo lo dice la Biblia. Look what the Bible says. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. ¿Qué dice? What is that Que saying? por un solo That hombre because of one man, entró la muerte. death came in. Si usted continúa leyendo ese pasaje en Romanos, If you continue to read that que lo message van a leer en el grupo de vida, in Romans, which you will in the life se group, va a dar cuenta you're going to que realize fue la desobediencia de un hombre that it was the la disobedience of que one man permitió la muerte. that allowed death. Pero fue la obediencia de uno, But it was the obedience of one, Cristo, Christ, la que nos permitió tener acceso al Padre de nuevo. that allowed us to have access to the Father once Entonces again. quiero que escuche algo que le va a sacudir su mente religiosa. So I want you to hear something that's going to shake your religious Y es que thinking. Jesús vino para hacer una sola cosa. That is that Jesus came to do one thing. No vino a morir en la cruz, He didn't come to die on the no vino a cross. salvarlo, He didn't come to no save vino you. a hacer milagros, He didn't come to do no vino a miracles. resucitar He muertos, didn't come to resurrect no the vino a dead. nada de eso. He didn't come to any of Él that. vino a hacer una sola He cosa. came to do one thing. La una cosa The one thing que el primer hombre no hizo. that the first man didn't do. Jesús vino a obedecer. Jesus came to obey. Y en obediencia And in obedience, sanaba. he would En heal. obediencia In obedience, liberaba. he would deliver. En obediencia In obedience, echaba fuera demonios. he would cast Y en demons out. obediencia And in obedience, fue a la cruz. he went to the cross. Jesús no vino a ir a la cruz. Jesus didn't come to go Jesús to the cross. vino a obedecer. He came to obey. Porque en lo que fallamos Because in what we fail fue en obedecer. is in obedience. La desobediencia Disobedience nos trajo la muerte. brought us death. La obediencia Obedience nos trajo la vida. brings us life. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Now, what is our problem? Para poder comprender el reino de los To cielos. be able to comprehend the kingdom of Usted heaven. sabe que la mayoría de cristianos, Do you know that the majority of aunque Christians, mencionan el reino de Dios, y even though they mention the kingdom of se God, mencionan las canciones, and etcétera, they know the songs en, and all that, en realidad no entienden qué es el reino de Dios. in reality they don't understand what the kingdom of God Y hay is. una cosa And there's one thing que hace que sea muy difícil para nosotros comprender el reino de Dios. that makes it very difficult for us to understand the ¿Sabe kingdom cuál of God. es? You know what it is? Nuestro pensamiento democrático. Our democratic belief. La mayoría de nosotros tenemos problemas con eso. The majority of us have problems with this. Debido a que nacimos y crecimos en una Because democracia. we were born and we were raised in a democracy. Entonces, cuando leemos la Biblia, So when we read the la Bible, leemos con los anteojos de la democracia. we read it through the glasses of democracy. Y entonces hay algunas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. So there are some things that we don't agree with. Y sentimos que podemos estar en desacuerdo. And we feel that we can be in disagreement. Porque en una democracia, Because in a democracy, cualquier persona puede estar en desacuerdo. anybody can disagree. Entonces, leemos la Biblia So we read the y la Bible, Biblia and dice, the Bible says, no mientas. don't lie. Y nosotros decimos, depende. And we say, well, it depends. Depende. Depends. No cometas adulterio. Don't commit adultery. Y entonces el hombre dice, depende. Si está fea, no. And the guy said, well, it depends. If she's ugly, then Pero no. si está guapa, But if she's pretty, then... ¿cuál es nuestro problema? But what is our problem? Es que usted piensa de manera The democrática. problem is that you have a democratic thinking. Entonces vea, perdóneme la expresión, pero vea qué fregados que estamos. So excuse the expression, but look how messed up we are. Religiosos y democráticos. Ya We're- nos llevó la que nos trajo. We're religious and we're democratic. We're done. Nos llevó la que nos trajo. Religiosos y We're democráticos. done. We're religious and we're democratic. Es la peor combinación que usted puede tener It's en la the vida. worst combination that you can have in this life. La democracia no es un invento de Dios. Democracy was not invented De by hecho, God. la democracia no es bíblica. In fact, democracy is not Fue biblical. inventada por los griegos. It was invented by the Platón, Grecians, by Plato, Aristóteles, Aristotle, todos esos. all of those. Ellos
crearon un sistema de gobierno They created a system of government donde el pueblo tenía que tener opinión. where the people had to have an opinion. De hecho, vea qué interesante. In fact, look how interesting. Cuando Jesús entra en escena, When Jesus enters the scene, dice, las primeras palabras de Jesús cuando empezó su ministerio público fueron estas. some of the first few words of Jesus when he started his public ministry was this. No fueron Dios es amor. No fueron Dios es amor. It wasn't God's. Dios es amor. Oh, God is love. Ajá. Tampoco dijo yo vine a salvarlos. He didn't say, I came to save you. Lo primero que Jesús dijo públicamente cuando empezó su ministerio fue esto. The first thing that Jesus said when he started his public ministry was this. Desde entonces empezó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. From that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent because the kingdom of heaven is near. ¿Cuál es nuestro problema con esa palabra? What is our problem with that Y word? aquí, si usted creció en la iglesia, hoy estamos en este proceso de liberarnos. If you grew up in church, then today we're kind of in the process of deliverance. Para la mayoría de nosotros, arrepentimiento For the majority of us, repentance es un sentimiento de dolor y de tristeza is a feeling of sorrow and pain por haber hecho algo malo, because we did something wrong, algo que no debimos haber hecho. something that we should not have done. En el contexto religioso, In the religious context, uno evalúa si una persona se arrepiente o no you evaluate if a person repented or not por sus reacciones emocionales. based on their emotional reactions. Le decimos, Dios está aquí We say, God is here. y quiere ayudarte, He wants to help pero you, tienes que arrepentirte. but you have to repent. Entonces la persona estalla en un llanto, So the person starts crying. "Oh," llora. they cry. O dice, o pasa al frente, Or they come to the o front. levanta la mano. Or they lift their Y hands. entonces Faustino me dice, So Faustino tells me, mira, se arrepintió. look, they repented. Pero eso no es arrepentimiento. That is not repentance. Entonces tal vez algunos de aquí ni siquiera se han arrepentido. So maybe some here have not even repented. Ahorita se van a arrepentir. Oh, you're going to repent in a minute. Cuando nos pasemos de las 2:15 y yo siga predicando, se van a arrepentir. When Va a we ver. pass the 2:15 mark and I'm still preaching, you're going to repent. Vea, el Listen. arrepentimiento Repentance no tiene nada que ver con remordimiento. has nothing to do with remorse. Ajá. El remordimiento es un sentimiento terrible por haber hecho algo malo. Remorse is a terrible feeling because of something that we did. Es lo que la mayoría de la gente siente y creen que es arrepentimiento. It's what the majority of people feel, and they believe that that is repentance. Y a nosotros los predicadores nos encanta porque vemos a la gente llorar y pasan al frente y se arrepintieron. No se arrepintieron nada. As preachers, we love it because all people repented because they're crying. They didn't repent. Porque yo puedo tener la misma reacción en el cine. Because I can have the same reaction at the movies. Mira qué montón de gente arrepentida, incluyendo yo, Look at all the people that have repented, including myself, cuando fui a ver Titanic. when I went to watch Titanic. Yo estaba listo para pasar al altar. I was ready to go to the altar. Lloraba. I cried. Sentía una tristeza I profunda. felt a deep ¿Cómo se sorrow. fueron a morir esos viejitos que How estaban en can la the old cama? people die? What? Recuerdo unos viejitos que se Remember abrazaban, they were like, ¿verdad? ¿cómo así? ¿Y cómo es posible How is it possible que el imbécil de Jack no encontrara la forma de subirse a la that idiot Jack didn't find a way to climb onto the, like, what happened? y salí destruido, I came out destroyed, listo para el arrepentimiento? ready for De repentance. hecho, In fact, la iglesia the moderna modern church promueve ese tipo de arrepentimiento. promoves that type of repentance. Es una reacción They emocional promote that type of a emotional sentirte response mal to feeling por lo bad que hiciste. for what you did. Cuando Jesús habló When Jesus spoke y dijo que teníamos que arrepentirnos, and he said that we had to repent, estaba hablando de otra cosa totalmente diferente. he was talking about something completely Porque different. la palabra arrepentimiento en el idioma griego Because the word repentance in the Greek, es la palabra metaneo Is o the word- metaneo o metanoia en English, metanoia, que significa literalmente cambiar de mente o cambiar de propósito. which literally means to change your mind or change your purpose. No tiene nada que ver con emociones, It has nothing to do with emotions.
tiene que ver con el hecho It has to do with the fact de que la persona that the person que va caminando en una dirección that is walking in a direction porque tiene un concepto de vida que lo mueve en esa dirección, because they have a life concept that is moving them in that tiene que direction. detenerse, They have to stop. estar dispuesto a renunciar a ese concepto They have to be willing to let go of that y concept empezar a caminar en una dirección and diferente to begin to walk in a different direction hacia la luz. towards the light. De hecho, In fact, si yo voy caminando para acá if I'm walking y this lo que hay way allá son tinieblas and what I see is darkness y me arrepiento and I repent y empiezo a caminar para and I acá, begin to walk this way, pero allá hay but tinieblas, there's darkness, en realidad no me estoy arrepintiendo. truly I'm not repenting. Solo me arrepiento I only repent cuando me detengo when I stop y veo que la luz está allá and I see the light is over there y camino hacia esa luz. and I start walking towards Me the light. guste o no me guste, Whether I like it or sienta not, o no sienta, whether I feel it or not, esté de acuerdo o no esté de Whether acuerdo. I agree or not. Pero ¿sabe cuál es nuestro But you problema? know our problem? Que queremos votar para ver si estamos de acuerdo que Dios tiene la razón. We want to vote to see if God is right Porque tenemos un pensamiento democrático. because we have a democratic En thinking. una democracia, In a democracy, que la palabra democracia, ¿qué significa? that the word democracy means what? Demo, pueblo. Kratos, gobierno. The people and Kratos, town or people's People, government. people. Ajá. People. Es demo, Es people. demo people, al revés. Kratos, gobierno. And Kratos government Ajá. Gobierno del is the government of pueblo. the people. Entonces todos aquí se sientan So then we all here sit, y yo trato de tirar las vísceras tratando de predicarles and I try to throw my insights while I'm trying to preach, y no importa, and it doesn't porque matter usted tiene su propia opinión. because you have your own opinion. Y como estamos en una democracia, And because we live in a democracy, usted puede venir, you can come, escuchar la palabra you can hear the y word, decir, and estuvo say, interesante, that was interesting. voy a ver si I'm gonna see estoy de acuerdo o no. if I agree or not. Y se va donde su compadre And you go to your y friend le dice, compadrito, and you say, hey bud, así hablan, that's how you talk compadrito, about, hey bud. me dijeron que en la iglesia me dijeron que es malo tomarse unas At chelas, the church they told me that it was wrong to drink unas chelas. some chelas. Haga, just try redneck. I can't do it. Try redneck. I can't do that. I can't even think of a word Ok. for chelas. Y el compadrito le dice, ¿cómo compadrito? Si eso no es cierto. And the bud is like, what? Jesús se los echaba también. Jesus drank too? Eso sí. There you go. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? So then what happens? Tomamos la opinión de aceptar la dirección de Dios o no. We make a choice in believing God's decision or not, or God's direction or not. Si usted tiene ese modo de vida, If you have that lifestyle, tal vez ha llorado, maybe you've cried, tal vez le ha remordido la conciencia, maybe you've shown remorse, pero nunca se ha arrepentido. but you've never repented. Porque si Dios tiene que pedirle permiso a usted o a su intelecto para que usted obedezca lo que Él dice, usted no se ha arrepentido. If God has to ask you for permission or your intellect for permission to do something, then that means that you have not repented. ¿Qué estaba diciendo Jesús ese día? What was Jesus saying in that Algo muy moment? simple. Something very simple. Ustedes tienen una manera de pensar You have a way of thinking equivocada that is wrong con respecto a la vida, in regards to con life, respecto a las in relaciones, regards to relationships, con respecto a las finanzas, in regards to con finances, respecto a la in identidad. regards to identity. Ustedes tienen una idea equivocada de la vida. You have a wrong identity of the way that you think about life is wrong. Piensan equivocado con respecto a Dios. You think wrong about God. Por lo tanto, Therefore, deben aceptar que están equivocados you need to accept that you're wrong y aceptar los conceptos and accept the concepts correctos sobre Dios, that are right about God, sobre ustedes only with you, y sobre los demás. about you, and about the rest. Entonces Then pueden entrar al reino. you can enter the kingdom. O entonces el reino puede entrar a Or ustedes. then the kingdom can enter O into you. entonces ustedes pueden experimentar el Or reino. then you can experience the kingdom. Entonces, So, ¿qué es lo que está pasando aquí? what is happening here? Lo que está pasando aquí es que la religión What's happening here is that religion nos permite allows us fingir arrepentimiento. to fake repentance. Es facilísimo. It's very easy. Tienes deudas, You have debt, debes hasta las chanclas. you even
Oh, the flip-flops. Ajá, hasta las chanclas debes. Even the flip-flops. Ajá. Y vienes And then you come, y pasas al and frente you come to the front, y le dices al que está orando al and frente, you tell the one that is ore praying for por you, mí, por favor, para que Dios se glorifique en mis finanzas. please pray for me so God will be glorified in my finances. Y además aprendes el lenguaje religioso. And you learn the religious language Que además eso a alguna gente en la iglesia les encanta. that some people of the church love that Hermano, yo language. estoy creyendo I'm believing, por una brothers, liberación for de a mis finanzas. deliverance in my Cambian el finances. acento, ¿verdad? You know, you change the way you Enfatiza las talk. heces. Estoy creyendo por una liberación de I'm las finanzas en mi Believing vida. a deliverance of finances in my life. Y el otro que está orando dice, yo voy a orar por ti para que el Señor se glorifique en And tu the other person, vida. I'm Y praying empiezan a for hablar you como cubanos. so No sé por God qué. will be glorified. I don't know why we do that. De centroamericano y empieza a hablar como cubano. Voy a orar por tu vida. I can't do that. I'm sorry. Y pasa al frente And then you come to the front y oramos. and we pray. Y la persona llora. And the person cries Tiembla. and they Y no es shake. porque el Espíritu la está tocando. And it's not because there's something weird. No, el Espíritu la está It's tocando. not because the Spirit is touching Porque a them. veces el Espíritu Santo toca y pasan cosas que no podemos explicar. Sometimes the Holy Spirit touches you and you feel No. things that you can't Allá explain. en Costa Rica teníamos un amigo que en todas las reuniones de oración caía al suelo. We had a friend in Todas. Costa Rica that in all the prayer meetings he will land. Vamos a to the orar. ground. We're going to pray. Y entonces se acercaban a tocarle la cabeza Somebody would come y and try to caía. lay hands on his head and he would Todas las fall. reuniones. Every prayer Y meeting, cada vez que caía, every time he fell, profetizaba. he would prophesy. Y siempre profetizaba lo mismo. And he'd always prophesy the Y same siempre thing. empezaba, And he always started out, hijitos míos, my beloved little children. le pusimos la Virgen de Medjugorje. We call them the what? La Virgen de Medjugorje, la que se apareció allá en donde es Yugoslavia, no sé qué. The Virgin Que of siempre los Yugoslavia, mensajes de right. la Virgen decían, hijitos míos. A él le pusimos igual porque empezaban los mensajes igual. Every time that virgin would come out, would say my little children. Ajá. And that's what we nicknamed him. Al punto de que ya no había que orar por él. To the point where we didn't even have to Yo pray dirigía for him. alabanza I would direct y yo worship tocaba and I would y él play hacía and he would do this y caía. and he would fall. Ya sabía cómo caer. He knew how to land. E inmediatamente, Immediately, hijitos míos. my little Al children. punto de que ya yo sabía, yo tocaba To the point where I knew that when I would play, y yo sabía, va para el suelo, va para I el knew, suelo. look, there he goes, there he goes, there he goes, there he goes. Y caía, And he would fall. 2 segundos, 2 5, seconds, 3, 4, 5, 3. Hijitos míos, y empezaba, My hijitos little míos. children, and he would start. ¿Por qué? Why? Porque nos gusta fingir, Because we like to fake it, pero no nos gusta arrepentirnos. but we don't like to repent. Y la religión promueve eso. And religion promotes that. Y viera a mí cómo me cae la gente que finge. Viera cómo me caen And the people that fake it, I don't know. gordos. I don't like them. Me caen mal. Just don't like Porque it. qué necesidad hay de fingir. Why do you need to fake it? Especialmente Especially cuando todo es aquí en la iglesia. when everything is here at church. Lloran, They cry, se quebrantan. they break. Vamos a declarar un milagro en tus You're going to declare finanzas. a miracle in your Y finances. salen de aquí And then they leave this y place se van con la tarjeta de crédito a un restaurante. and they grab the credit card and they go to a restaurant. Porque el pastor dijo que soy hijo de Dios y yo me merezco una comida de restaurante. Hoy un bistec, un tibón. The pastor said that I'm a child of God, so I deserve a steak, a T-bone steak. No, usted no se merece todo eso todavía hasta que salga de deudas. No, you don't deserve that until you get out of debt. Tiene que arrepentirse. You have to repent. Deje de llorar. You have to stop Deje de crying. pasar al frente. Stop coming to the Y front deje de gastar. and stop spending money. Entonces se arrepintió. Then that means that you repent. Entonces empieza a experimentar el reino de los cielos. Then you begin to experience the kingdom of No me God. puedo meter ahí. I can't go into it. Pero sabe que entre más experimentemos el reino de Dios en nuestras vidas, But the more we experience the kingdom of God in our lives, menos milagros vamos a necesitar the less miracles we're going to need. y más milagros vamos a provocar. And the more miracles we're going to provoke. Está bueno eso, ¿ah? That's good, right? Voy a decirlo porque si no se me olvida. I'm going to say it so I don't forget.
entre más nos metamos en el reino de Dios, the more we enter the kingdom of God, menos menos va a necesitar usted que Dios se glorifique en sus necesidades. the less you're going to need God for God to glorify himself in your Y needs. más Dios lo va a usar a usted para bendecir y glorificarse en las necesidades de otros. And God is going to use you to bless and be glorified in somebody Venga, else's Dani, needs. alguien que toque para ver si terminamos esto. I need somebody that will play so that we can end ¿Qué it. significa arrepentimiento? What does repentance mean? ¿Sabe qué significa? You know what it means? Hay que reconocer que uno está equivocado. You have to recognize that you're wrong. Que ya solo eso es un gran problema. That it's a problem. Porque ¿quién lo convence a usted de que usted está equivocado? Because who can convince you that you're wrong? ¿Quién lo convence? Who can convince you? ¿Usted cree que lo voy a convencer yo? You think that I can convince you? ¿No lo ha convencido ni su mamá? Your mom hasn't convinced you. Lo voy a convencer yo. You think I'm going to be able to convince you? Solamente es la palabra. Ni lee la palabra que no va a Only convencer nada. the word will convince me. You don't even read the word. How is it going to convince you? Primero tiene que aceptar. First, you have to accept. Es posible que yo esté equivocado. It's possible. I may be wrong. Es posible que esta no sea la manera correcta de tratar a mi esposa. Maybe this isn't the right way to treat my wife. Ah, pero si quiere ser usado como predicador y trae a la esposa de la patada. Oh, but you want to be used as a preacher and you mistreat your wife. Arrepiéntase. Repent. Deje de llorar y levantar las manos aquí. Arrepiéntase. Stop crying and stop lifting your hands and just repent. ¿Me entiende? ¿Me entiende que no le estoy diciendo que no deje de adorar al You Señor? understand? I'm not telling you to stop praising God. Pero ¿usted cree que el Señor no ve lo que usted está haciendo en su casa? But you think the Lord can't see what you're doing at home? Vea, Listen, la religión es lo más parecido que el Facebook religion is the most like Facebook y las redes sociales. and social media. Nadie es feo There's no ugly y people todos son buena gente. and everybody is great. Nadie se toma un selfie aquí gritándole a mi esposa. Nobody takes a selfie while they're yelling at their wife. Nadie se toma un selfie. Nobody does ¿Verdad? that, right? ¿Verdad? O un selfie aquí. Aquí estoy. Or a selfie. Aquí tengo la revista porno. I have my porn magazine right here. Nadie hace eso. Nobody's going to do that. ¿Qué ponen en el Facebook What do they post on y Facebook en Instagram? and Instagram? ¿Qué ponen? What do they post? Lo lindo. All the nice things. ¿Usted cree que Dios Do you think that God solo ve tu Facebook? only sees your Facebook? Él ve He lo sees. que haces cuando no te estás tomando la foto para el Facebook. He sees what you're doing when you're not taking the selfie for Facebook. Él ve He la sees forma en la que te relacionas the way that you have relationships cuando vas a trabajar when you go to work y ni siquiera puedes llegar temprano a tu trabajo. and you cannot even make it to work on time. Y te reprenden. And then you get rebuked. Y vienes aquí And then you come here. a decir, ore por mi jefe porque To say, es un terrible jefe, es un Pray desgraciado. for my boss because he is so harsh on me. No, el jefe no es un desgraciado, tú eres un irresponsable. No, your boss is not harsh on you. You're being irresponsible. Y estás a punto de perder el trabajo y cuando lo pierdas, You're about to lose your job. And when you lose your job, no vengas aquí a decir, es que estoy en prueba. don't come here and say, I'm being tested. ¿Prueba? Test? Segundo, Second, tienes que aceptar la verdad de Dios. you have to accept God's truth. Si aquí dice If here it says que es solamente una esposa, that it's only one wife, es solamente una. then it's only one. Aunque tengas plata para 30. Even una if you nada have the más. money for 30 of them, Una. it's one. Si aquí dice, If this says, y esto me sorprende, and this y surprises aquí voy me, a sacar los trapos sucios, ¿está listo? I'm going to bring out the Ya, los dirty últimos 2 rags here minutos. for the last 2 Puros minutes. trapos sucios en 2 minutos. Some dirty rags that I'm going to bring out in 2 minutes. Mira que estoy sorprendido You know, I'm surprised de qué montón de gente resentida hay en esta iglesia. of how many resented people we have in this church. Conmigo, With me, con Evelyn, with Evelyn, con Faustino, with Faustino, con Rafa, with Rafa, con el que pone el audio, ni lo conocen, pues with estoy the guy resentido that con plays ese. the audio. They don't even know who it is, but they don't like him. No sé cómo se llama, pues estoy resentido. I don't know his name, but I'm resented. ¿Cuánta gente está sentada aquí How many people are sitting que here tiene bronca con alguien aquí that have a problem with somebody else here, y aún así levantan las manos? but they're together lifting their hands? ¿Sabe qué es lo que está haciendo? You know what you're doing? Yo odio a Faustino, I hate Faustino, pero delante de Dios, but before God, like,
Para que Dios vea que somos amigos. So God can see that we're friends. Te viejo infeliz. Oh, man. Sonríe, this- sonríe, Oh, infeliz. smile, smile. ¿Cómo? Le pregunto, Let me ask you, ¿cómo puede usted hacer para vivir así? how can you live a life Si like that? aquí dice If here it que says si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y habla con él. that if your brother has something against you, you go Y and talk to ponte him a cuentas. and talk, fix it. Si yo lo he ofendido como pastor, If I have offended you as a primero pastor, créame que fue no intencional. first please believe me that it was not Porque intentional. yo no me levanto en la mañana I don't wake up y in the digo, mornings voy a ir a and I ver a say, quién ofendo hoy. I'm going to go see who I can offend today. Y me doy por el dedo pequeño ¡pam! Para ir enojado también. And then I smash my toes so that I can get their anger. No hago eso. I don't do that. Si lo ofendí, no fue intencional. If I offended you, it was not intentional. Tal vez me pasó lo de la halitosis. Halitosis. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es la halitosis? Does anybody know what halitosis is? Mal aliento. Oh, bad breath. Ajá. Este no sabe términos médicos. I have no idea of medical terms. Todo el mundo sabe que tienes halitosis, pero excepto tú. Everybody knows that you have it except yourself. ¿Verdad? Por eso los saludan, ¿cómo está, People hermano? are like, hey, brother, how are you? Y uno deseara que alguien cercano le dijera, te apesta la boca, anda a lavarte. And you wish somebody that would say, man, your mouth stinks. You need to go brush your teeth. Evelyn lo hace conmigo Evelyn does that with y me, yo lo hago con ella. and I do it with her. ¿Por qué? Porque la amo. Why? Because I love her. Entonces, si yo le he fallado, So if I failed you, ¿qué es lo que este libro dice que usted tiene que hacer? what does this book say that you have to do? Esperar hasta el próximo retiro de sanidad y libertad Wait en el año 2027. Into the next Freedom Weekend Y ahí of le voy a sacar 2027. las 300 cosas que el pastor, las 300 maneras en las que el pastor me hirió. And then I'm going to bring out all 300 ways that the pastor has hurt my feelings. Y entonces viene donde mí y yo So le digo, you come to me and I say, sí, ¿quién vengo a decirle algo, pastor, llorando? Pastor, they come crying. I'll come here to tell you something. Recuerda aquel servicio, Remember that service? That service. aquel servicio, Remember that service? aquel en que Dios se That movió. one where God moved. Recuerda lo que usted hizo. Remember what you did? Con gusto recuerdo los calzoncillos que me puse hoy. I can't even remember what underwear I'm wearing today. Y me pregunta qué hice otro día. And you ask me what I did so Y me long dice, ago. And they say, yo normalmente digo, no, perdóneme, ¿qué I'm hice? sorry. I'm sorry. No, I don't remember. What did I ¿Se do? acuerda que usted entró Remember you came in y saludó a fulana, a and fulana, you a said fulana? hello to so and so, so and so, so and so. Y cuando venía donde mí, se dio la vuelta. And when you came toward me, you turned around. Y yo ese día venía triste And that day I came sad porque mi equipo de fútbol perdió el día because my anterior. soccer team lost. Usted no tiene una idea cómo venía mi alma. You have no idea how my soul Yo felt in that buscando moment. Then I was ese abrazo looking. del pastor. I needed a hug from the pastor. ¿Y cuándo fue eso? When was that? 1997. 1997. ¿Cuándo? When? Hace 3 años. It was 3 years ago. Y uno se pregunta, And you ask yourself, yo Alex Garro, I, Alex Garro, así me pregunto yo. this is how I ask myself. A veces me pregunto así, no Sometimes- todas las veces. Not all the time, but Pero a veces me sometimes. pregunto. Sometimes I ask myself, ¿Y por qué diantres esperaste tanto? why in the heck did you wait so long? Si aquí dice If this says que no se debe poner el sol en tu enojo. that the sun shall not come down on your anger, Pero hay gente but there's people con pensamiento democrático that think democratically, que dicen yo tengo mi derecho a estar enojado. I have a right to be angry. Claro, All right? quédate así Stay that way y no experimentes el reino. and don't experience the kingdom. Quédate con tu pensamiento Keep democrático Keep your democratic thinking y sigue sin disfrutar la bendición de vivir en el reino de Dios. and keep not enjoying the blessing of living in the kingdom of God. Pero si vas a vivir en el reino de Dios, But if you're going to live in the kingdom of God, si el reino de Dios se va a manifestar en tu vida, if the kingdom of God is going to manifest in your life, debes arrepentirte. then you need to repent. Y eso significa, And that means estoy equivocado. I'm wrong. Esta Biblia dice This Bible says que si alguien me ofende, that if somebody offends yo me, debo perdonar then I need to forgive. y debo ir a hablar con la I persona. need to go and speak to them. Faustino, Faustino, ayer hiciste esto y me dolió. yesterday you did this and it hurt me. Yo sé que no lo hiciste con mala I intención, know that you weren't being intentional about it, pero yo estaba sensible, but I was feeling me sensitive sentí herido. and I just felt hurt.
¿Qué va a hacer Faustino? What is Faustino going to do? Perdóname. Hey man, I'm sorry. ¿Y qué haces tú? And what do? Perdonas. You forgive. Eso es lo que dice este libro. That's what this book says. Tu pensamiento democrático va a decir, Your democratic thinking is going to say, voy a ir a preguntarle a mi tía. I'm going to go ask my Tía, aunt. ¿usted qué Hey, pensaría de un hombre aunt, que se dice que es siervo de Dios what do you know about what do you say about a man that says that he's a servant of God y que saludó a 10 delante mío y a mí no me saludó? and he shook hands with 10 people in front of me and he didn't shake my hand? ¿Qué le diría su tía What would your aunt say con pensamiento democrático? with democratic thinking? No, yo conozco uno peor. Oh, you know what? I know somebody worse. Yo por eso dejé de confiar en los pastores. That's why I don't trust in pastors anymore. Y acto seguido lo vamos a encontrar afuera con rótulos. Quiten al pastor. And then we find you Que outside with quiten al signs that pastor. say, take que out the qui-". pastor, take the pastor out, take the pastor out. Y yo, I'm ¿qué like, onda? what? ¿Por qué? Why? Por un pensamiento democrático. Because of Póngase de democratic pie. belief. Now, you would please stand. ¿Cuántos se van a arrepentir hoy? How many are going to repent today? Pero no lo vamos a hacer aquí en el altar, But we're not going to do it here in the altar. ni con lágrimas. We're not going to do it with tears. Quiero que esta semana I want this week usted diga, Padre, for you to say, Father, creo que existen unas grandes posibilidades de que yo esté equivocado. there is a possibility that I may be wrong. Porque si mi matrimonio no está funcionando, Because if my marriage is not si mi working, trabajo no está if my funcionando, work is not working, si mis relaciones no están if my funcionando, relationships are not working, puede ser que el problema sea yo. maybe I'm the problem. Y que le diga, Señor, For you to say, Lord, renuncio a la democracia. I let go of democracy. Yo no voté para que te pusieran de rey. I didn't vote you into the kingdom Por lo to be tanto, no king. puedo destronarte. So I can't dethrone you. Por lo tanto, debo aceptar que tu So I palabra need to accept that your word es ley. is law, Me guste o no me guste. whether I like it or not. Por lo tanto, Therefore, para vivir en tu reino, to live in your kingdom, acepto tu constitución I accept your constitution y decido someterme a ella. and I decide to submit to it. De lo contrario, Otherwise, me va a ir mal. I'm not going to do so well. Y yo quiero tener bendición. And I want to have you. Padre.